partis politiques, les partis politiques sont devenus des GIE, à toute sincérité, groupement d'intérêt économique. Pour que l'élection sera au plus cher, au plus offrant, au bar de Sénat. Sinon, à tes sigles vision, à tes sigles idéologiques. Nous avons ou perdre mes partis de question de leadership parce que parti qui era faut aller dans la démocratie mais quand même parti politique ou il reste à jama manga ku be plainte do ku ba sara te ga duma do be mo ra ta ko abe ba ko ngake ngakulu tigiye mo koro do ninga ke ma do ga dude ko yo bara de placer ka u be ku me kulu do de kono ni sama bali manya $4 anga kinna do makele fana be ta kiri ministère de l'administration territoriale ka kenefa eli tout bolo mo tout ka vision do hier ta do ce qu'ils sont en train de faire ita do Nico Gouga plan d'action annuel il la 1er janvier 31 décembre aye Moubarake siki dala dewnya wa kulu do aba berebere kulu indo kaye Moubarake o se ka foi bi rapporter ou be nyoko ga rapport de bine ka date fale ani ga activité fale mo foi ke nugo e yiri turu ibe ta yiri nyini adoro la te iba fu ba démocratie sambi saba yiri pour que ko yal sa ibe ko de fura pour que ida se ko ya wa ki se seria taranta iba do ko yiri te ko donc ama ke sababa donc pour dire que o de achea mais ambulo assisi bi mena ke o ka nga débat la tabalika on peut s'inspirer de démocratie am se ka fo de démocratie mature parce qu'on a une jeune démocratie même si c'est une bonne diga minga tel ni jebe ko alni idale mala diga tel ni be ko il faut éviter de faire un faux départ. Nous dans la démocratie on a une jeune démocratie mais on a fait un faux départ. États-Unis bioluta tendene be na tira sabayi munu be gauche la munu be centre la munu be droite la idéologiquement mo ba ñogon soro donc avec tende ni be côté mina la be tay il fait la be do il kungle na be do parce que pour garder mo ba tu ko fuka do karibe ni siraka italu do ga sirara do ye social démocrate do ye communiste ou ye communisant ita do ero be sirami ngare ita do à toute sincérité pour que igase ku ba lindo fa ga do ni ne kungle na c'est pourquoi pendant 30 ans programme fait que boratien fa programme d'ajustement structurel ou angalio mali angazola fait dans accord de défense ou mali angazala jien sebe kabi jonya mais tokobala te ki be be ya kono yo sebe beta est-ce que bien on ira ma nga ira blanc question de kono souveraineté ko de un problème majeur et bien ou bien démocratie ko de parce qu'il faut que il y a fond là ou maintenant on a il y a c'est qu'à fond prioriser quoi puisque en démocratie na to siri de ganda jonya juru kono donc pour nous te c'est ka jo senga ka se ka mo jonya juru kono ola o ga ka la je jinya ma jole na mais a chama na créer kunta c'est pour que vous fana ka do soro ka du ambo de yola donc bakuru bala de jabi docteur Omar Mariko voilà ambe dugaw de ke ala ka jisma ka ko froid donc c'est un dossier pendant devant la justice donc on va suivre si n'envoie message à jamana kono donc ambe dossier suivi ala ka jisma ka froid. Ok, Rebecca Tambele Mali Kunafoni. Voilà. Masa ame foli di bema. Bene kuma do kuma ima pani kuma ben ko ka mouvement démocratique de la garage là. Mouvement démocratique pour la garage là. Shogal Dubal. Donc allez au début na soma ta shogal to abeni. OK. Ngani ngani folo ngani flana yi. Bi mouvement démocratique bi le ko shogal de data. Yeni ngani ko o dum ma satisfait. Kan fait ya ni donc pour que jamana ina suma. Est-ce que shogal ka possible kan supprimer wa ou bien shogal ka possible kan deux. Shogal ka possible na fa jumeni jamana ka. Yalla mani shogal côté mo wara de ka plutôt shogal ka boy mo wara de kana. Ni me sega premier ministre de jora fana jamana. OK. Ben voilà donc où est le mouvement dit démocratique où est le DA Sogel to kono kele mais Sogel a exercé des responsabilités dans la démocratie mais Sogel est Moussa défend faut que Moussa bi ne Sogel est remis na ka datu donc il va à yela ko ka parce que akuna na ka be ide kele ne kere
démocratie comme Soma Goma, donc Kaka Impère Koroko Moussa peut revenir. Moi, je vais aller pour Kama dire Moussa ko hakina de donc pour nous, à connaître Jorobo que démocratie corona, mais à mouvement démocratique fait le mouvement démocratique. Donc pour nous, acharnement mimbi, tiens à Sogal Vega Seki de Jamana donc de Munkorokuba la Olula Jom Sekata, à la rigueur, il sait qu'à Mohamed Bisiki, comme Sekata, ou Umar Marboni Sekmar Sisoy. Qu'elle a mis flag ni Sogal Joale Makoro, Tiena, ni mouvement démocratique Peta, Ka Koso, Ka Kasa. Il sait qu'il Jigida, Mohamed Seka Ninta, ni Abla, ni Jor, la Jamana Domega Minke, Nega Bisiki Domeseka Frida, mais mouvement démocratique Kono, Abseka Kolu Moflade. Mais Sogal Minta, nous le tessons à Sogal de la Fia, parce que pour eux, au lieu de 30 ans qu'elle est de Kono, Kabila même 5 comités stratégiques Kono, Wallahi, Uche Koroma, Mafo. Il vient nous voir pour boire une démocratie qu'elle est, démocratie qu'elle est, Kono, Sogal Kanaka, Nyamoy, ou que les Maso Amako président, comité stratégique président, ou Wafan, Dongo de Réunion, ou Wamangana. Donc, au lieu de 30 ans qu'elle est là, vraiment en Tokono. Nous, on se place au dossier de la mêlée, on me fait évoluer. Puis, il y a un Jamana, Francis de Bine Douanga, c'est Sogal Besse Bodo Nitawa, Alhamdulillah. Ni Mohamed Tesso Doni Koraïki Denkeref. Au cours de Bessena, et mieux, au Sogal Bala, Sogal, ni élection, ni démocratie, ni transition, ni Maléon Dara Mohamina. Bouga Fangadoma, même c'est pour Kambo de Boumonga, Diale, le beau président du Premier ministre, c'est avec candidat au Diale Terre. Donc merci beaucoup. C'est-à-dire que Rebecca Ningelila, Ningali Mindu, Ame Hakli Jarabo de Wakonokwa. Chevel ko collecteur. C'est-à-dire qu'il va donner quelle façon de Jamana Kono. Nia Gobi, ou l'outil Chevel là. C'est que Oluba donc pour chevel ko kelela, ou Jamana Kono donc pour chevel ko kelela, ou Kuba Jamana de Kele. Notez, Audia M5 Sigi, il y a le M5 RFP, ka Sugal Tako, Kaka comité stratégique présent, ka Klaka Deseka Kele, ka Klaka Deseka Kele, ka Kla au M5 Kelinga Kele Fandos Nyesron, ka Bolikata, Sugal a Joné, Foura Timina, transition, Tigila Moro, Noé François, Luna Inisan, Kaka Kan. Kulumi fola ka ibeka ka talini anga siganu lu ka jega baraka no fait Sugal kara sans premier ministre amaka premier ministre o abna foko ko boy ni fanga jumesa ni la yini jume parce que bi ayele no ka fo Sugal ka discours ou bien avec kunoma min kono Sugal donendo ngale livre flade bo ka keni afla ka kuma min foy en flène ni kala yini minke jamana ko do go be femina livre fla politique mo chamambe ulu flè munu salola a cheklente amayira mina ko muna seka joni kene ka ngorde me nya fu no be kulede bi Sugal fleur mine ko bi ibsi ka fo de ko ibsi ki sigi ki ga communiquer no nunke sinon nya fin sigi an nyokoro kan ko no Sugal ni ngoti son parce que ñu rondon donc tu Sugal ko kelela ou bien jamana bi firi chogomina am siga ko chogomina yo ya yo konona pour que aka siga fo ko mouvement démocratique ma fenya fene ko ne fene ma fenya fene donc me fa mi fina mamun dobe mun kra sababu ka M5 franyon ka jamana ko don franyon ka ibika genga bo fangala ngolu folo de kra sababu tun kana nyini ko afara afara la yini ko jume pour que la gauche kan sorobi ko ibika talima fenya anga to klo jelan fu kono parce que do be en chela o lube balo c'est-à-dire que ni crise de là ni kelaw de là ni yelema de là ango duati do sirasa ko anga bo de kono bon fanga min kelen do ki jodala ko am bela jelen ka je nyon fe ka siko deme anga bo dans la mesure où sera au Sugal minye ko na ke candidat ko Hashimit na ke candidat si ça est la ko Francis di jamana chibaye a parti keme fla ani ko o mo se ka communiquer ke ka ira ko Francis ka justifier ka Nations Unies saisi am fra nyon kan o fo ma ministre ko fo o bekchela ko ba nyini bi ko ko kala to tigi ko abe maleko nonendo
fitini an kulo ka discours la o tuna dɔwɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan donc vraiment ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn de. Merci Abdraman Doumbia, Radio Guinta. D'accord, parce que on a invité au fond, ma professeur a au bel angele au fond. Mais clé ni malouye, madame ne falo si kuate mam labani ben fena pina fo. Ko sugar tena ken candidat si tena ken candidat de kon bise ka pour le mandat lu tene bolo parce que ako assist de faire ben déterminé. Dobi na sega pour la transition ma maira ka fo ko non do sega candidat. Ne boro ko na la ben an ka sujet la démocratie. Kaira siri kwate ni ben na ka monga ni ngal folo ne ko aw bulu démocratie kay mali ma wa dictateur di kama be ngal ngal folo nga plana ben le cerveau kuma do fo mai balna na ko sebe bi mari ko ka ngal kele ala amaso nga commentaire ke aya totu korole ben nana adoni kama ma da be janu na ka kuma fara ma chama be fateni ka da ka kuma ka isa ka ujem isa ka ujibe kuma chama fo shugel ma anya ka fa amdara sababula mariko fene kuma do fo ka tanga ni shugel ma abse ga ne ka fa mela mariko ka kuma jugara ni shugel ere tay na fa wulila adoni kama terke ben le serbo ya fo yano ko maliko na ni mo ye sa maliko ina mana do na leti makula ko ni aye pese pepena ke ki soro donc ko uti do mo wala mais mariko ta fora beni totu on ma mariko ne ka pese maka ngani ngali woi Mariko ni ka pese maka ne bolo c'est un dossier be kiri nyaboro ngwane état de droit donc avec to kiri ko ni kiri e mi bo antena wasa do la donc pour nous ñoo de fort même ka kawjim ta kele anya fait la fort to ba la ngabe kiri ka bolo ko donc il se ka bla o nya ko il se ka mi fort abe kiri ka bolo ka e quoi donc o de wuli ka joy donc bese mi misalela an fɛ mɔgɔ dɔw delila ka minɛ o n ko an taara tribunal lamaga ka kasobonbaw lamaga ka fan bɛɛ lamaga n'an ko bi a bɛ kiri ka bolo kan i t'a dɔn ko bese dɔw ye nka peut-être e mako bɛ bese min na a ma kɛ o bese ye nka n'i y'a ɲɛ ka to kiri kɔ donc o de yira bakuruba la donc an bolo an bɛ jateminɛ de la an k'a ko jateminɛ fɔlɔ ni kiri kumana comme février don ni kiri ye min fɔ donc an b'an wasa don o la donc maintenant min ye charte ko kuma ye ko premier ministre ni président ko dɔ bɛna fara a kan charte kɔnɔ c'était très clair ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka réviser fo président ni premier ministre ka candidature donc prorogation bɛ se ka kɛ wa kɛcogo b'a la yɛrɛ k'a sɔrɔ hali assise tɛ ni prorogation bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ cogo di charte bɛ min fɔ président b'a initier k'a bila ka taa CNT la CNT membre un tiers ni mɔgɔ mugan ni kelen na ni tila saba ko k'u sɔnn'a ma ko o kɔrɔ ko a bɛ se ka kɛ donc o de bɛ charte kɔnɔ pour que ka se k'a proroger mais pour donner un caractère inclusif k'a ye ko jamanaden minnu taara charte kelen ta lors des concertations nationales olu de ka ɲɔgɔn sɔrɔ assise nationale la ka jamana texte kumabaw b'a bɛɛ lajɛ jamanadenw ka degun ye jumɛn ye et donner un caractère plus populaire plus légitime aux assises et à la prorogation ne kɔni bolo a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na mais min ye ko président ni premier ministre ka kɛ candidat ye o kuma tɛ yen wa yɛlɛma tɛ se ka don o la fana o ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen o ni article tɔw tɛ kelen. ok yanni an ka tɛmɛ ni yɔrɔnin kan ɲininkali kɔnɔ Jawara voilà. Est-ce que Mbado doit faire gagner avec Alani Roka? Nironi Kane, Ben Yakuma Blassa, Ironi Mina. Ok, Anata. Nega Yingali, parce que Mela asymétrique là. Et Bibina, Nyata na Lebi, mouvement démocratique, Ayambola, il a fait association Chamambe Bibina. Ou quel est le cas de la guitare, si je suis Kogala Baigama, Kasoka, Akaboli, Abi Jalaki Mugauma, Oketaula. K'a fɔ k'a b'u ka histoire k'a falsifier bi bi na est-ce que Choguel fɛnɛ tɛ Musa ko kɛlɛ la ni mɔgɔ min y'o jigiya k'o miiri parce que n'i ye kumaw ta k'a lajɛ ko kumaw bɛ ka yɛlɛma cogo min na ni mɔgɔ min y'a miiri o tigi jo tɛ wa filanan ye min o bɛ ɲɛsin bɛn ma bɛn e b'a fɔ ko ka dɔw bila ka taa retraite la politique mɔgɔ dɔw k'u bila ka taa retraite la cogo di sabula démocratie la bɛɛ ni hakilina de don mɔgɔ kan ka bila ka taa retraite de hakilina kama wa. Ok, Kuyate qui t'a dit après Amé Slogan.
Il y a une question qui m'a là-bas. Ok, avec la race, il y a un micro de Jawarama. Comment Allemagne est la question? La dictature ou la démocratie. Mina jabi do la. C'est que il va donc démocratie ko chrétien. O de ma sɔrɔ o de kɛra problème ye. C'est-à-dire que an bɔra bingani fanga dɔ de kɔnɔ kana don bingani fanga dɔ de kɔnɔ o wolola min na kuma b'o de kɔ n'o tɛ a bɛ fɔ o ma ko république an b'a fɔ o ma ko kanbɛn a bɛ fɔ ko vivre en république exige beaucoup de chaque citoyen, c'est-à-dire que ni a bɛ bɛɛ y'a kɔnɔ walima n'a bɛ kan bɛɛ kɔnɔ doni do bɛɛ kan parce que a bɛ bɛɛ bila sariya de kɔrɔ a bɛ bɛɛ bila laɲini dɔ de kɔrɔ donc fanga yɛrɛ cogo ye mɔgɔ bɛ se ka lakolo c'est-à-dire que lamɔ cogo min na ka dugi cogo min na ka bɛn ni jamana koɲɛw ye mais anw bɛ min kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ye anw bila yɛrɛmabila fasugu dɔ kɔnɔ fo kana kiri yɛrɛ ɲɛ tunu kiritigilamɔgɔ la kana fanga yɛrɛ la notion du pouvoir k'o ɲɛ tunu fanga la parti minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka jamana ani jamana kɔnɔdenw lafasa partout dɛsɛra k'o jɔyɔrɔ fa donc Pinal TV ka an to kɔnɔna na n'o tiɲɛ fɔra mɔgɔ man ka jɔ o la o ye tiɲɛ de o ça c'est des réalités Mali ka lakana jumɛn bɛ parti bolo bi parti bɛ yen k'u tɛ yen alors que ni dun ye mɔgɔninfin farikolo jateminɛ an ma den joli la o bɛ fɔ o la ko global partout dabɔra do de kama normalement an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi partout de kan ka wuli ka jɔ kɛ bi komi n delila ka fɔ ka tɛmɛ cogo min na k'an to an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini na lamagadaw ni partout de ye kɛlɛ kɛ k'an bɔ ka n'an ka jamana sigi a ma mais bi o partout kɛra cogo jumɛn dɔw y'u yɛrɛ wele ko olu ye démocrate ye walima k'olu ye politique mɔgɔ ye an ka fɔ ten dɔw y'u yɛrɛ wele k'olu ye politique mɔgɔ ye mais olu ka politique laɲini ye jumɛn ye ka na mɔgɔw dɔ fara ɲɔgɔn kan ni u ye siɲɛ sɔrɔ dɔrɔn ka jamana ani jamana kɔnɔdenw ta k'a découper mɔgɔw ma dɔw ka laɲini k'a fɔ non an kan k'an jigi da an yɛrɛ kan o de man ca an ka jamana kɔnɔ donc démocrate tɛ o maa min ka fanga ɲɛsinnen don dɔrɔn ko an bɛ se ka kɔfɛ mɔgɔw lawasa cogo min na mɔgɔ bɛ se k'o tigilamɔgɔ wele cogo di ko démocrate mɔgɔ bɛ se k'o tigilamɔgɔ wele cogo di ko politique mɔgɔ ce ne sont pas des politiques ce ne sont pas des démocrates kuma y'o de ye donc o la kana ni cɛjan ka ɲininkali ye chapitre dɔɔni janginɛ awɔ i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn n b'a ta teliya la sisan awɔ association baden bɛ mun ye mouvement démocratique awɔ association baden bɛ mun ye démocratique association ani an ye mɔgɔ Sénile association voilà Sénile association bon bibi na bɛɛ de wuli ka fɔ ko premier ministre bɛ kɛlɛ min na bi a fɛnɛ bɛ musaka kɛlɛ de la n'a sɔrɔ bɛn ko k'u bɛ a nɔfɛ bi mouvement démocratique bi na a kɛcogo la mais est ce que ni mɔgɔ min fɛnɛ y'a jigiya k'a fɔ Choguel fɛnɛ ye musaka kɛlɛ la olu t'olu jo ye wa. ok pour que lamɛnbaaw b'a faamu parce que micro t'i bolo parti association minnu ye kɛlɛ kɛ i b'a fɔ ADEMA ani SYNID ninnu ka taa se AM ninnu ma a ka mɛn nin bɛɛ lajɛlen de ma voilà. sisan n bɛna min fɔ dɔrɔn olu yɛrɛ ko ko olu yɛrɛ ka kɛlɛ in a nafa bɛɛ kɛra min ye ko liberté d'expression o y'o de fɔ dɛ ko kuma labila ko liberté d'opinion o yɛrɛ ko ko fɛn fɛn sɔrɔla tununa ko o de donc sisan o fana bɛna arracher ka bɔ Choguel bolo donc finalement c'est trop compliqué u kana jamana ko bila ka taa fo nin degré la quoi parce que olu kumana trop jamana in kɔnɔ yan wa ni débat camanba de kɛra donc sisan sariya jumɛn b'a la dan ko ni Choguel y'a fɔ ko mouvement démocratique ma gan kɛ ko o ye crime de ye Mali kɔnɔ yan aw yɛrɛ de ko kuma labila la ko bɛɛ fɛla i bɛ se k'o fɔ a fɔcogo min ma n'i diya ɔ Choguel dun ka kuma ten bi ko min ye kuraya ka kuma kɔnɔ mais e ka lajɛ wagati min na u bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka Musa lafasa o wagati kelen u bɛ k'a lagosi tugun ko parce que ko a bɛ ka fini minnu don sisan ko a bɛ k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ale ye Musa Modibo Keyita de donc c'est comme si i n'a fɔ dɔ ta de ye Modibo Keyita ye a man kan hali mɔgɔ ka Modibo Keyita ka kuturumaw don n ko kan de t'u da u t'a dɔn ko jamana bɛ ka jeni yɛrɛ c'est-à-dire que u tun b'o o jeu d'enfant ninnu na dɛ o kubanni ninnu na dɛ u bɛ fɛ hali bi an ka continuer o kɔnɔ quoi san 30 kɔfɛ k'o dabila sa
ko do kɛra oui lamɛn baw o fɔra musa ma o fɔra sugɛli ma ka tɛmɛ o a ye fɛn bɔ sugɛli la o a ma fɛn bɔ sugɛli la o bɛɛ fɔra o fɛn fɛn bɛ k'a fɔ a fɔra de ko rpm ko mpr kɔrɔ de ko musa peut revenir o bɛɛ fɔra ka tɛmɛ o débat kɔrɔ tɛ o pourquoi bi u bɛna olu débat kɛ i n'a fɔ diɲɛ wulu kumaw de don sugɛli ma mun de fɔ nin ko in na ka kɔn biɲɛ anw ma mun de fɔ nin ko in na ka kɔn biɲɛ anw minnu bɛ pusi ni fɛnw bolo la yɛlɛla feere la an ma mun de fɔ nin démocratie ko in na ka tɛmɛ ok pourquoi bi kana fɔ ko bi dɔw ye kuma fɔ ko an bɛna kɛ i n'a fɔ ko sugɛli ka livre kɔnɔ a sɛbɛnnen don nkalon minnu dara a ka jate la nkalon minnu dara musa la a bɛ livre ninnu kɔnɔ ko kura tɛ a bɛɛ bɛ yen mais o don u m'o livre attaqué dɛ n ma kɛlɛ ko la parce que ko bi k'a bɛ premier ministre la mais n'a sɔrɔ ko bi ko sugɛli tun bɛ ka u ka si kɛ a kun na dɔwɛrɛ fɔ dɛ a kun na dɔwɛrɛ fɔ min ka jugu ni nin ye u tun bɛ tɛgɛrɛ fa on les connaît. ok Ben voilà jangan ne ka ɲininkali jaabi jumɛn b'i bolo ka jaabi ne ka ɲininkali ɲɛ Doumbia ye ɲininkali ko démocratie ni démocratie ani dictature anw kɔni bolo régime foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ qui est un régime modèle min ka ɲi ka wajibiya peuple bɛɛ kan chaque peuple est assez mature pour savoir le régime et choisir le régime sous lequel il trouve son compte. N'i y'a wajibiya dɔ kan u ko ko Libi ko démocratie tɛ yen démocratie nana kɛ tatiɲɛkarasi ye Libi bolo bi u ko Poutine ma Russie ko démocratie tɛ yen ko san 22 k'a kelen na a bɛ taa a b'a ka mɔgɔ dɔ sigi a bɛ yɔliyɔli la fanga b'a bolo ni Russiw lafiyalen don ka ban alhamdulillah Thomas Sankara nana san 4 u ko démocratie tɛ an b'an yɛrɛ y'o la Fidel Castro ni Che Guevara nana fanga ta sanji 50 un demi-siècle ko démocratie tɛ yen an ko k'i bɛ kɔntannen don wa ko awɔ n ko a ye taa n'a ye an b'an yɛrɛ y'o de la ni démocratie min wolola jamanadenw ka hɛrɛ la o démocratie ka ɲi mais ni régime suguya wɛrɛ bɛ yen n'a kɛra dictature ye n'a wolola jamanadenw ka hɛrɛ la foroba ka hɛrɛ ka lasabati dɔrɔn anw ta t'a tɔ la les restes c'est les détails mais diyagoya ni de b'anw fɛ yan Faransi nin démocratie suguya in de bɛ yan a ye nin suguya k'aw bara o tuma i ta kɛra an ye anw bɛ sigi e miirila cogo min k'a dɔn ko nin de ka di i ye k'o ta i ka jamanadenw aw y'aw ka hɛrɛ ye nin de kɔnɔ k'o sira ta aw b'a to sa bɛɛ k'a lajɛ mun bɛ bɛn anw yɛrɛ ma an b'an ka o sira ta u taara jamana o jamana ci ko démocratie a jamanadenw m'u yɛrɛ y'a kɔrɔ o de la hali Afghanistan mɔgɔw seginna ka n'u ka fanga ta san 20 tɛmɛnen kɔfɛ n'olu ko ko diinɛ de ka d'u ye u ka jamana kɔnɔ k'u bɛ sariya de fɛ e t'a kun e ko k'e bɛ Bobarala Moluku de fɛ cɛ tɛ muso tɛ Faransi kaw b'o de fɛ PDA ni mɔgɔ minnu ko k'u bɛ fɛ ka Ala ka sira ta ka Ala ka sariya ta e t'a kun e ye jɔn ye ko diɲɛ bɛ tigɛ ni e sago e ye jɔn ye donc anw b'an yɛrɛ ye o hakilina suguya de kɔnɔ maintenant min ye ko k'u bila ka taa retraite la voilà k'u bila ka taga retraite la caman bila ka taga retraite la an ma bɔ sisan ka Ibrahima Boubacar Keita bila ka taga retraite la wa ni mɔgɔ tigɛr'i la i bɛ taa retraite la i taacogo ka ca u bɛ se ka gundo soni kɔnɔ mɔgɔ y'u bi k'u ba ka miliyari bɔ jamanadenw ko e ma ko yan tɛ o yan tɛ o fɔra mɔgɔ ye wurutu baare i b'i ka miliyari bɔ i bɛna kalata la jamanadenw bɛ vote sanction kɛ ko aw bolo kɔni tiɲɛ na aw ka tɔɔrɔ in ka ɲi de sa wotoro fali y'a to wotoro la ka anw jamanadenw hinɛ minɛ aw ka maracogo juguya san 30 kama a ka ɲi ta jamanadenw bɛ se k'o fɔ parce que tɔɔrɔ ye mɔgɔ karamɔgɔ ye jamanadenw tɔɔrɔ min dara a kan y'a to bi an bɛɛ kununa an bɛ jamana jugu dɔn an bɛ jamana nin dɔn wa min yɛrɛ bɛ sen filaba so n bɛ taa yan fɛ ni n ka intérêt bɛ n bɛ taa yan fɛ opportuniste politique bɛɛ dɔnnen don jamana kɔnɔ bɛɛ bi Mali kɔnɔ bɛɛ dɔnnen wa Mali peuple tɔɔrɔ y'an kɛ bi 10 ans de guerre aujourd'hui nous sommes un peuple savant mɔgɔ si tɛ se ka fɛn fɔ an ye an b'a dɔn min ka ɲi an ma an b'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ an b'a dɔn an bɛ taa cogo min. merci confiance au peuple. merci Ibrahima Jawara radio Danbe wala i ka ɲininkali. ok. Jawara. voilà. ka lamɛnbaa bɛɛ fo. ok. ka lamɛnbaa bɛɛ fo. ne bɛ fɛ fɛn dɔ ka jɛya kɛnɛ kan. i bɛ fɛ fɛn dɔ ka jɛya kɛnɛ kan Jawara fɛn jumɛn. Adama Ben Jara a bɛ casquette jumɛn la yan nɔ.
n'a sɔrɔ CNT don wala ni yɛrɛwolo de don an ka ɲɛfɔ fugulan jumɛn b'a kunna yɛrɛwolo de b'a kunna yɛrɛwolo CNT pour que CNT i ka taa débat la i bɛ mandaté de mɔgɔ tɛ n kalama n tɛ mɔgɔ kalama CNT ne y'a yɛrɛwolo tɔgɔ la c'est compris maintenant ne ka yɛrɛwolo maaw fɔ minnu bɛ kɛnɛ kɛ yan nɔ sabu an b'a dɔn k'a fɔ bi caman bɛ yan ne tɛ yɛrɛwolo maa ka ca yan caman bɛ yan ka ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Ben, est-ce que il est qui trouve que Malon Philippines a le même parce que il y a au châtier préparatif avant président premier ministre ou le système Kambo Kanata Natala et président Koutrou Minana ka traqué Kabo Fangana ben y a un châtier mon fort là préparatif au pétier le châtier kono bine bena qui bena forme au nyana au châtier ou préparatif il va dans l'Afrique de wa ou bien au niveau nga ɲininkali filanan n ye sugu fila ma ne tɛ k'a faamuya bɛn e ma moribo tile y'i ɲɛna siriki e bɛ ten musa tile i m'a ye hali n'a y'a ye a bɛ hakili to o y'a sɔrɔ an bɛɛ ye génération kelen o y'a sɔrɔ an bɛɛ ka dɔgɔ aw k'aw sigi diɲɛmaw ɲɛna bi k'a bɛ maliko kuma fɔ ka taa fɔ diɲɛ kɔ kan c'est parce que aw ye kalan kɛ minnu ko k'o ye mouvement démocratique mɔgɔw ye olu ka waati olu de y'a to a ye kalan kɛ n'aw ye dɔnniya min sɔrɔ bi n'aw ko bi ko démocratie ma nafa lase jamana ma ka sɔrɔ système caman bɛ jamana kɔnɔ kunun ko tɛ yen développement caman kɛra hali n'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛyaw sɔrɔ démocratie ka waati la ni a y'o sigi jamana kɔnɔdenw ɲɛna ka nin kuma sugu fɔ aw bɛ k'aw yɛrɛ de la burujaw ou bien a bɛ ka mun de fɔ jamana kɔnɔ. Merci Jawara ɲininkaliw ɲɛna kojugu jɔn b'a daminɛ. D'accord. Vous savez, non, non, ça. Aya keto wa. Ato zula suga barakere. Aya keto. Sala. Anda gue ɲininkali ato gua ɲininkali kɛ bana. OK. ɲininkali yɛrɛ ɲɛna ko parce que ni ɲininkali ma kɛ baro ti diya yɔrɔ mɔgɔw caman bɔra yɔrɔ caman mɔgɔw kan lamɛn radio saba de bi ka tɛmɛ n'a ye Facebook ni fɛnw bɛɛ ɲininkali de b'a to ni baro ni bɛ diya. Vous savez, n'i ye jamana ko ta k'a lajɛ charte ye min fɔ an bɛ obligé k'o de fɔ bandaw bɔli min kɛra kɔsani na yanni bandaw ka bɔ yen ko i bɛ ka de bɔra yen i bɛ ka fanga ko silen don constitution dɔ de la constitution ye min fɔ o dɔnnen tɛ yan o dɔnnen don n'est-ce pas mais o m'a to ni i bɛ ka gɛnna charte ye min fɔ effectivement o dɔnnen don mais m'a to ko bandaw gɛnna mais o gɛnna an bɛɛ sigilen ɲɛna bandaw bɛ gɛn a ma k'anw ɲinɛ ma dɛ bandaw bɛ gɛn don min na an kalenkan b'a la ko bandaw bɛ taa parce que cɛ tina an y'o dɔn Moribo binnen kɔfɛ k'a fɔ ko Moribo binnen kɔ ko anw taara k'an ka jamana anw jamanadenw k'an ta k'an di Faransi ma o b'an ka kalenkan kɔnɔ ko cɛ de tina fo n'anw dɛsɛra k'i bɛna an ta k'an di Faransi ma o ti kɛ oui. Mais au sɛbɛnni tɛ charte fansi fɛ bandaw y'o kɛ o n'a ye charte sɔsɔ parce que a fɔra de ko jamana bɛ bɔ cogo min na o de sɛbɛn don charte kɔnɔ ni mana kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye mankan dɔ de wulila o mankan de nɔ kan a fɔra de ko ɲɛmaa minnu bɛ na pour que i ka jɔ pour que i ka to yen ko f'i ka nin sira de ta o de bɛ yen bandaw bana ka kɛ o de kama an y'an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo. Mun kan k'a bila retraite la olu y'a bila retraite la c'est comme ça mais charte bɛ yen o charte min bɛ yen n'a sɔrɔ k'a fɔ ko fanga dɔ de bɛ ka baara kɛ bi k'a fɔ ko ka charte yɛlɛma k'a fɔ k'an ka assise ko kuma don a la o de y'an bɛ fɛ jamanadenw ka bɛn fɔlen na sinon charte yɛlɛmalen ko kuma a bɛ charte kɔnɔ ani assise ko kuma tɛ ɲɔgɔn sira la mais charte a ye fɛn kelen min kangari ma da k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ o de ye k'a fɔ ko minnu bɛ président ni premier ministre la k'olu tɛ se ka kɛ candidat ye élection nata la maintenant an bɛ don min na i ko bi ne t'a dɔn sisan an bɛna mun de fɔ parce que ni fanga ko don fanga tigilamɔgɔw bi n'a sɔrɔ k'u bɛ fɛ ka ne bɛ se ka kɛ ni fanga de ye munna u t'a kɛ directement siɲɛ kelen pour que hali ka dɔ yɛrɛ fara kan fɔlɔ ko il faut que bɛɛ ka ɲininka ka taa sɔrɔ charte yɛrɛ m'o fɔ wa donc ne ka jate la minnu b'an kunna bi bien vrai k'an bolo ko marifatigiw don mais an b'u fo munna
parce que aw ye minnu wele yan ko démocratie olu ka gazi o mura ma ban na fɔlɔ bɛɛ ni fila sɔgɔsɔgɔ la a dɔw mɛmɛ ta filalen si la a bɛ ka segele dɔw bolo jogini fila an bolo dɔw su ma don ka ban fɔlɔ mais aw bɛ fɛ an k'a faamu cogo jumɛn na olu dun agression bɛ kɛra an kan an ma mɔgɔ ye ka bɔ ko nin mouvement démocratique principe violelen ye ko fo bi dɔ kelen k'a fɔ ko an ma mɔgɔ ɲa ko kumaw bɛna caya donc Jawara an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que an danna charte ka niveau dɔrɔn de la ni ko wɛrɛ min bɔra kɔfɛ peut-être o bɛ se ka kɛ maa dɔ ka janfa ye mais o fanga t'anw bolo charte kɔni ye min fɔ an kɔni dan b'o dɔrɔn de kɔnɔna na donc n bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la o bɛ tali kɛ nin de la. Voilà, Sidiki da magara sarti ko kuma la tagamara nɛ da ye pour que ka wagati ko mais économiser mais n bɛna n sɔrɔ sigi yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ hali o don sɔngo mobili jeni min kɛra masi dɔw bɔra la nous sommes les rescapés du système politique des démocrates hali ni i ye dugu ci ka tasuma kɛ dɔw bɛ bɔ a la a tɛ ko anw ye produit ɲuman ye dɛ anw tɛgura de et puis anw ye mɔgɔw sɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana in dɔn u bɛ jamana in fɛ i b'a fɔ Amadu Jikɔrɔni an taara an ka école la yen ka taa an ka kalan la tile k'an ka kalan dafa an m'a sɔrɔ ninnu bolo dɛ non an m'a sɔrɔ ninnu bolo c'est pourquoi bi n'i ye médecine ta k'a lajɛ Mali école ta dɔrɔn sous région na i k'a évaluer i b'a évaluer dɔrɔn Mali bɛ rang jumɛn na bi compétitivité rang mondial i bɛ sɔn o de ma anw kɛra rescapé de système in kɔnɔ kasara binna an ka génération kan kelen kelen dɔw tɛnɛkura ka bɔ a kɔnɔ anw kɛra o de ye maintenant Jawara ko anw ma Musa ye ko anw ma Modibo ye ko munna k'an m'an da don jamana ko la a gɛlɛyara dɛ Jawara parce que Jawara bɛ misiri wele Jawara bɛ misiri wele mais Jawara ma Ala kira ye dɛ olu de y'a fɔ anw ye olu de y'a fɔ anw ye a ma kɛ ɲɛna kɔrɔ tɛ k'i bɛ se k'a faamu je vais venir i ko a ma kɛ anw ye a ko a ma kɛ anw ye a y'a sɔrɔ Modibo tile y'a sɔrɔ a ma bange Musaka waati ma kalan kɛ an ye démocratie la 91 i ka kalan da dɔw waati de fo ka na fili donc i ko ko aw cɛnɛna de o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ kalan kɛ musaka waati komi minnu bɛ fonction na olu ni niveau t'o la n ka kuma bɛ o de la. Voilà, merci kelen di yan dɛ. Jama an bɛ fɛn dɔ ɲini jama fɛ. An bɛ nin babu ninnu sigi cogoya min na jama bɛ se ka na mais a y'a to journaliste k'u ka baara kɛ an ka baara de ye ɲininkali ye n t'a dɔn n'a y'a faamu a y'a to journaliste k'u ka baara kɛ nin man ka ni ɲininkali kɛ ou bien dɔ ko sisan ko niveau yɛrɛ t'a journaliste dɔw la ça c'est pas intéressant. b'a ja voilà an ye ɲinini de kɛ pas forcément parce que kalan sira ka ca dɔnniya sɔrɔ cogo ka ca donc il bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ école classique la mais la meilleure des écoles c'est l'école de la vie donc nous avons fréquenté l'école de la vie c'est pourquoi an ye faamuya caman sɔrɔ ka se k'an ka faamuyaw ɲini donc o de bɛ n bolo k'a fɔ Jawara ka ɲininkali la. Sawari Gana sans Samabali ɲininkali dɔ b'a y'ale bolo ka kɛ voilà. Merci beaucoup DJ Mas. I ka yamaru kɔnɔ k'a fɔ minnu nana an lajɛ minnu nana ka na kɛnɛ kan a diyara n ye a bɔra n ma ka ju bɛ wele don min ne tun ye invité comportement dɔw kɛra n y'a fɔ nin micro o comportement fana fɛ a kɛ bi journaliste la min ka di tiɲɛ don kanu ala yɛrɛ y'o da dusukun na mais journaliste diyagoyalen tɛ min ɲininkali min ka d'a ye k'o kɛ n'o ye aw hakilina ye a b'o hakɛ to o tɛ journaliste ta ka bolo invité diyagoyalen tɛ min ka di jama kulo ye k'o fɔ n'o ye mɔgɔ min ka faamuya i bɛ hakɛ to fɛrɛriyaw bolo ɲininkali kelen aw fila fɛn fɛn n ma tɔ fɔ ne kɔni ma dɔn don min a ba la France o kumakan kɔnɔ a ye bi o fana b'aw la a ko kumakan kelen o bɛ so ka da k'a taara sɔlisini na a ye ɲa fɔ ko aw miiri n'a ye aw sɔnna a ma fana ko an ka dugu gɛlɛya ye Faransi ye ale bi Faransi bɛ yan an bɛ buma kɔnɔ n'an t'u gɛn est ce que a laban jamana kɔnɔdenw tɛna fɔ aw t'a nege bɔra dɛ
France d'État licitaire na amenati hein a ko be to ba jona France ati se ke ka do mo bata ko fo shogali ko fanga ni mo ayo ke ne ko papa ko ba ka to mi ka sebe fura ko ka to ma eleni France au jamana chila au deju ay yamla. Merci. Voilà, vous savez, jɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ de n'i ye wagati dɔ la dɔ b'a fɔ ko an b'a fɔ dɔrɔn k'a ba la France mais wagati min na an tun b'a k'a fɔ k'a ba la France an bɛ Faransi ka ko makiteli minnu kɛ u bɛ tiɲɛni minnu kɛ olu kibaruyaw de jɛnsɛnna ka diɲɛ labɔ o kibaruyaw ye diɲɛ labɔ an y'a ye k'a fɔ o kibaruya kelen ka diɲɛ labɔ dɔw kun wulila k'a fɔ an na ko Faransi tɛ se ka taa ko parce que ko ɲɛmɔgɔ de y'a wele a donnen ma u bɛ ɲɛmɔgɔ min tɔgɔ fɔ an ɲɛna ko Jɔnkuna mais o Jɔnkuna min fɔra fo dɔw ko f'an ka taa Jɔnkuna wele de ko kana Faransi gɛn ko parce que k'o de wele an ko ko bɛɛ n'a hakilina mais anw bɛ ka min ɲini an b'a dɔn parce que jamana coronna ka taa se degré min ma parce que caman m'o faamu ni jamana coronna surtout an filɛ dege min kɔnɔ jamanakanadenw kana miiri ko danfara b'a ni fanga cɛ dɛ an bɛ coro ni jama kɔnɔ jamana bɛ coro min kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ coro min kɔnɔ kana siga la danfara foyi t'a ni fanga cɛ ni fanga b'o coro kelen de kɔnɔ o de kama tuma min na an y'a ye k'a fɔ dɔw ka laɲini tun ye ko ka M5 RFP ci an k'u ma n'a y'a kɛ kojuguba de kɛ parce que ni jamanadenw ka wulikajɔ tɛ fanga tɛ yen i dalen tɛ cɛ si la ko min bɛ se ka na k'a kelen bɛ ni kɛlɛ kɛ o cɛ tɛ yen an y'o fɔ ka kɔn bi ɲɛ donc o min bɛ sen na an nana ye k'a fɔ an ye mankan ci kabi i bɛ ka tile la Faransi da de kanto k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ po ko pour que ka ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ko ni Faransi bɛ taa ou bien ko ni Faransi tɛ taa o po sigi la na laban jumɛn na ko Faransi tɛ taa ko fo jamana 5 k'olu ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka jɛ k'a fɔ ko Faransi ka taa mais kɔfɛ o Faransi nana fɔ ko non ko sisan ko Faransi bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i tori ka na jamanaw bɔ tu la n'o ye zone de 3 frontières o Faransi min y'o fɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'ale de nana kɛ to o kɛnɛ na tugun k'a fɔ ko donc sisan ko Barkani ko k'o bɛna ɲɔngiri ko ka taa a bɛ min ma ko Takuba ko sanni na ne ni Choguel ma sigi yɛrɛwolo officiellement k'a fɔ k'an ni Choguel sigira ka kuma maintenant a bɛ yɔrɔ jumɛn makɔnɔ sisan baara kɛ ɲɛ la mais an kɔni bɛ se ka min kɔni faamu dɔrɔn komi a fɔra ko an ti ɲɛdɔn Barkani ko la an ti ɲɛdɔn Takuba ko la et puis maintenant ko Faransi de nalen don ka Kidali minɛ komi i n'a fɔ Niger jamanakantigi kɔrɔ y'a fɔ cogo min na ka Kidali kɛ terroriste dagayɔrɔ ye fɛn min tali kɛ Choguel la o nana ji dɔw sanan kan donc c'est comme sisan a yirala an ka discours officiel kɔnɔ ko Faransi c'est une force d'occupation parce que a yira k'a fɔ sisan Faransi b'a yɛrɛ de an ka jamana kɔnɔ yan bin c'est-à-dire a b'a a yɛrɛ y'an fɛ yan kɛlɛ yɛrɛ de kɔnɔ sisan donc ni a bɔra k'a fɔ k'a ko o niveau la moi je ne pense pas que k'a fɔ ko ministre dɔ k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko y'a solution ye je ne pense pas en tout cas ni Choguel ma sigi ka kuma pour que k'a dɔn au juste u bɛ ka mun b'a kɔnɔ mais an kɔni b'a dɔn Choguel y'a kɛ o Asimi y'a kɛ o fɛɛrɛ min b'an bolo Faransi gɛnni na walahi papier bɔra o papier ma bɔ o Faransi bɛ taa fɛn bɛɛ ala cɛ papier bɔra o papier ma bɔ o Faransi bɛ taa saraka t'o la ala ta kɔfɛ donc an b'o de dɔn c'est pourquoi a papier ko in c'est vrai a bɛ se ka kɛ n'olu y'o kɛ o b'a ko la teliya u bannen don kun min kama olu de b'o dɔn ye mais olu de o olu tɛ o anw bɛ jate min kɔnɔ an b'a dɔn Faransi bɛ taa wa o tacogo an b'a dɔn o nafa bɛ sɔn ka bonya ka tɛmɛ ni an bɛ ka sira wɛrɛ minnu ɲini ye wa an b'o dɔn fɛnɛ parce que an mago bɛ o de ka dɔn histoire la ko jamanadenw yɛrɛ de ye Faransi kɛ a ka dɔn histoire la ko Faransi bɛ kɛ don min na Faransi yɛrɛ b'a kalama olu o Macron o Asimi o Choguel o bɛɛ k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko olu si kun se tɛ Faransi ta la an bɛ fɛ dɔ fɔ de ko c'est pourquoi sini mɔgɔninfin miliyɔn 1 ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard da la dɔrɔn mɔgɔninfin miliyɔn 1 ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard da la dɔrɔn k'a ko tɔ to yen diɲɛ bɛ ala kale kuma b'o dɔrɔn de bolo parce que Faransi ko in a bɛ da min da la a bɛ da min da la Niger ko o ye général dɔ gɛn ka bɔ yen ko parce que ko k'ale ka mɔgɔ ma mugu ci awɔ
k'ale ka mugu ma ci denmisɛnninw na o gɛnna généraux bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛra kun min kama olu tɛ jɛn n'o ye Burkina ko président ka taa o ye a ka premier ministre gɛn ni si tɛ o laɲini bɛ min kɔ dɔrɔn o de ye Faransi tali n y'a ye k'a fɔ ko hali bi an b'a ɲini ko dɔ ka fara wulikajɔ kan c'est parce que a ko k'a bɛ bɔ yan ka taa Niger o temps arrangé k'a bɛ bɔ yan ka taa Burkina o temps arrangé f'a ka bɔ farafinna de donc Hachimi walima Choguel ka lettre jɔda b'a la mais anw bɛ min fɛnɛ kɔ fɛnɛ le réflexe du colonialisme français en Afrique f'a ka jɔ de donc o bɛ lettre dɔrɔn sanfɛ donc laɲini b'o dɔrɔn de bolo peuple ka ɲɔgɔn minɛ ka dɔ fara wulikajɔ fanga kan an ka laɲini b'o de bolo merci. Merci. Voilà, Ben, il est du même fracas, Ben. Voilà, en même temps, il faut jamais minimiser la force du peuple. Jamanadenw ka fanga wagati b'a sɔrɔ wulikajɔ tɛ Niger a tɛ Burkina bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ yan wa hali Mali dugukolo fan bɛɛ tun tɛ bɔ kuma bɛɛ an tun bɛ bɔ Bamakɔ yan ka caya Kayi tun bɛ bɔ Sikaso tun bɛ bɔ Segu tun bɛ bɔ o y'a to maakɔrɔya ninnu wele ka t'u sigi Po ko jamanadenw bɛ ka bɔ k'u tɛ Faransi fɛ Sahel la président Douro a y'o de wele G7 Sahel président Douro k'u ka taa sigi o kɛnɛ kan yɛrɛ a ye nɛnini daminɛ maa tɛ se k'o kɛ bi dɛ donc o ye jamanadenw ka fanga dɔ ye an ye wulikajɔ dɔw fana boloda kɔsa in na ka lamagaw kɛ Faransi yɛrɛ ko k'olu bɛ taa u y'u ka coopération militaire suspend o m'u bɔ u seginna ka na k'u tɛ taa bilen u bɛ lamaga la irisiw mana na an bɛ taa n'u nana an b'a kɛ tan anw bolo nin ko in taara ka kuma da nin bɛ waleya de sisan parce que joli bɔnta cayara quoi en toute sincérité et à un moment donné chaque chose a une fin France-Afrique ka fin o de déclenchera à partir du Mali a bɛ bɔ Mali la a bɛ taa Burkina a bɛ taa Niger c'est pourquoi Jumadon Niger Burkina u bɛɛ bɛ bɔ ani Sénégal pour accompagner le peuple malien donc an tun bɛ min ɲini ka kɛlɛ ka ta bɛɛ bolo minɛyɔrɔ tɛ yen funufunu o de baara bilala sen kan sisan Faransi t'a dɔn tugun a b'i komi a b'i jaabi u tɛ ka se ka ni ne faamuya parce que mɔgɔ tɛ se ka peuple contrôler quoi tu peux contrôler Modibo tu peux contrôler Thomas Sankara tu peux contrôler même Kadhafi mais tu peux pas contrôler le peuple tu peux pas yo de tante Ouranda après 1 million de morts ils ont fini par céder et puis Ouranda kɛra Ouranda denw sago ye donc an ka wulikajɔ in sabati et je sais que ni peuple malien bɛ wulikajɔ min kɔnɔ ni peuple malien tɛ peuple ye min bɛ segin a kɔ i b'o misali dɔ mun na chaque sortie dɔ de bɛ fara jama kan et chaque sortie jamana dɔ fana de b'a faamu ka taga fɛ donc peut-être a ka di mɔgɔw ye jamanadenw ka saliya mais mɔgɔw tɛ saliya dɛ ni ni kɛlɛ ka ɲi ka kalo 4 ta a b'o ta n'a ka ɲi ka san 4 ta a b'o ta n'a bɛ san 40 ta an y'an ka ɲɛnamaya di ni kɛlɛ in ma an bɛ ni kɛlɛ kɛ fo an ka fiɲɛ laban sama an tɛ segin an kɔ wa an b'a dɔn se b'a ye an n'a ye c'est David contre Goliath c'est tout le temps dit que c'est David contre Goliath donc mɔgɔ caman ma se k'a faamu mais u b'a faamu ɲɛfɛ nka français b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ye min ye quoi. Merci. Voilà, Amadou Sala, Journal Lumière. Merci beaucoup, Koromasa. Siriki Kouyaté, imam, Adama Bendia le titre. Imam a fait qu'il y ait un micro-là. On dit Aouya Siri, Kamplo Boucher, Kamla Tuko M5, Bi, Dongo Dawe Kare Kono, Tina Dongo. Ni maman Boka Kuma Dofo en fait. Ce qu'on peut Boka Dofo en fait, je commence Boka Dofo en fait. Est-ce que vous avez un Siri tourné? Katana sira wara fe aw timil la ban tokoto sabla ay umar margo nyingaya ay kanta ma ko do kale ma ko il faut que ibeka bina muru tay politique tan politique wul me musu mo bitan musu la mais finalement mi yere misiri kunjige do ngora ko ka do fo do na ka do ka baga baga ke do imami est-ce que munde réellement munde ba aw bolo ka dirana garantie bi ko M5 ta wara tanake aw kan kele no fe ni ngel fina mi adama jarani Sidi Kouyaté aw ye kare ko naw damine amena fokati be kala ta donc wati sera sa fana kare ko na to ma fana ka bo yo ye bi tradition fana opposant ni ko aw se ka fanga ta kare ko no katla ka fanga mara kare ko tumi ayo to te sa ulu fana ka do kare ko na ka dingini ke
Ok, voilà. Comment vous C'est ça. Voilà. Amadou Sala, c'est bien, Ningal Kain. Ok. Et. Madalani, M5K. Parce que voilà, M5 là. Farafrali min donna M5 kono ne bɛ se k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye min ye marketing ba kɛ la kosɛbɛ ma dɔn ni parce que ne y'a fɔ n ko cɛ o cɛ muso o muso k'a fɔ k'i bɛ n'i jigi da k'a fɔ k'i bɛ M5 fara k'i bɛ n'i jigi da jɔyɔrɔ dɔ de kan ministère so dɔ de kan ou bien k'i bɛ n'i jigi da CNTR kan ko ka se ka jamana in bɔ bolo la n ko i bɛ fɔ i jigi kɔ ne y'o fɔ ka ca kabi M5 ko ma taa yɔrɔ jan. An y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka taa sɔrɔ i bɛ ka mabɔ fanga la seerew bɛ taga sigi na wagati min na k'an kala kan o seerew nakun tɛ ka i bɛ ka fanga la fasa ye dɛ seerew nakun ye min ye baara fila fɔlɔ-fɔlɔ ka i bɛ ka di pour que wulikajɔ min bɛ sen na a bɛ se ka jɔ cogo min na parce que an b'a dɔn n'o wulikajɔ continue ra a bɛna kɛlɛ filanan kɔnɔ parce que kɛlɛ tun ye niveau fila de ye ka jugu kɛlɛ kɔnɔ ka jugu kɛlɛ kɔnɔna na kɔ kan mais a bɛna fɔ kɛlɛ fanba M5 ka kɛlɛ fanba ɲɛsinna kɔnɔna jugu ma mais kɔnɔna jugu bɛɛ tɛ o résumé ra k'o kɛ i bɛ ka dɔrɔn kunkolo ye bi an bɛ min kɔnɔ o de ye o laɲini kelen de bɛ sen na ka kɔnɔna jugu kɛlɛ ka kɔkan jugu kɛlɛ maintenant sisan o kɛlɛ kɔnɔna na i bɛ taa i bɔ ni an ka hymne national de y'o fɔ o miirina de bɛ yen ni plateau kelen kan a fɔra bɛn fɛ yan ko minnu bɛ k'o kɛlɛ kɛ bi o y'o jɔ sira kan o m'o jɔ sira kan o maa wɛrɛ bɛ na k'a kɛ ka sago nin bɛɛ kan c'est à dire que o kɛlɛw tɛ bila diɲɛ kɔnɔ parce que n'a tun bɛ bila bi kun t'a sɔrɔ an b'a kɛlɛ la komi Jawara y'a fɔ cogo min na effectivement tile caman tɛmɛna ni kɛlɛ tun bɛ sen na anw kun tɛ yen mais bi anw nana tɛmɛ n'o kɛlɛ kelen c'est que dɔw kun tɛ yen dɔw tɛ yen bi olu bɛ na n'anw dɛsɛra Ala k'an kisi k'a na kɛlɛ kelen kɛ donc k'a fɔ ko ka mɔgɔw ɲɛsin fɛn ma fɛn min si dɔnnen tɛ o tɛ nin ye o ne ni kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn sira la fewu nin ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛlɛ jamana bɛɛ b'a kɛ wa hali n'aw bɔra c'est comme ne fɔ les États-Unis d'Amérique u bɛ nin kɛlɛ la fo ka diɲɛ wuli a ti bi diɲɛ jamana bɛɛ bɛ nin kɛlɛ la hali si jamana i bɛ ka nucléaire ye jamana bolo a bɛɛ kun ye nin kɛlɛ kelen de diɲɛ kɔnɔ parce que n'i ma nin kɛlɛ kɛ i bɛ to jɔnya la ka kɛlɛ kɛ pour que an kana to jɔnya la o diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ o ti bila o b'o yɔrɔ la minnu b'a fɔ ko ka fanga ta kɛnɛma bolo ka jɔnni wolo ko fanga bɛn na ou bien Kuyatɛ ninnu de c'est que u bɛ mɔgɔw buruja parce que M5 ka bɔli wagati mais cɛ joli de tun bɛ yen muso joli de tun bɛ yen denmisɛnnin joli de tun bɛ yen maakɔrɔ joli de tun bɛ yen minnu t'a miiri k'a fɔ ko hali u bɛna ɲini ka kɛ maire ye tile kelen o ka ca ka tɛmɛ minnu bɛ maire ɲini ka jamana minnu jigi dalen don ministériya kan walima minnu jigi dalen don chef de cabinet kan M5 ka jama la n'i y'a ta a tɛ 5% bɔ mais kuma olu y'o jama baden ignoré ka na M5 kɛ dɔrɔn mɔgɔ 2 ye maa 3 ye donc ni jama baden min bɛna bɔ sini o tɛ jamanadenw ye peut-être u bɛna CNT mɔgɔ 2 3 u tɛna ministre kelen cɛ la fanga ye jɔn ye donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn a dɔnna de ko anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ institution tɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc ko u bɛ bɔ ka fanga tali min kɛ kɛnɛmana la yɛrɛ yira la ko ni yɛrɛ yira b'u ma ko u ka bɔ k'a fɔ ko n'u bɛ fɛ sisan an ka u lamɛn a ka d'an ye o anw sɛgɛnnen de don n'a bɛ f'u k'an lamɛn dɔrɔn k'u ka bɔ k'a fɔ ko baara togola ka kiiri ko a ma ɲɛ sɔrɔ k'u ka bɔ k'a fɔ ko Mali premier ministre taara min fɔ Genève ko o enquête ka kɛ Nations Unies na u ka bɔ ko u b'an sɔrɔ yen an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais ko ni dɔwɛrɛ t'u da fo ɲɛ ko parce que ko Choguel ka biliki don cogo ni ma bɛn i ma cɛ jamanadenw sɛgɛnna o ma koyi ou bien ko parce que bi tigɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Choguel kun don k'o ti bɛn i ma ka e ko k'i bɔ dani ye ah non o tɛ mɔgɔ bolo sinon irinna ma intérêt di mɔgɔ la koyi mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ u b'a fɔ ko bi ko anw bɛ bɔ mais kabi i bɛ ka wagati an tun bɛ bɔ koyi bandaw ne ka ko bɛɛ lajɛlen 20 janvier tɛmɛnen kɔfɛ c'est vrai an n'an kun tɛ taa boulevard la n ko tun ye sira dama an ka bɔ parce que ni an ma bɔ min b'a la i b'o dɔn an bɛ donc
yiri ma tigɛ interdit mɔgɔ la mais i bɛna bɔ ni kan jumɛn ye ni yiri de ka di ye ta kɛ mais ni se ka taa yiri la fɔlɔ i bɛ se ka daminɛ i ka kɛnɛmani kan ou bien ka taa palais de la culture la k'i b'i entraîner i bɛ se ka kuranɛ kalanw kɛ i bɛ fɛnw kɛ a bɛ kɛ ten i b'i entraîner dɔɔni voilà donc o de don quoi. ok i bɛ jaabi mais non ka avancer ok. Amadou Sala ka ɲininkali. Amadou Sala ka ɲininkali la o. Awɔ n ye ɲininkali in mɛn politiki mɔgɔ dɔ de la n'o ye Pulo ye. Hussein Amion Giro n ye kuma in mɛn ale de da a ka émission dɔ kɛra quoi. Amadou Sala filɛ ka min fɔ i y'a mɛn Pulo de la. N y'a mɛn Pulo de la. Donc ko ka yiri t'u bolo i b'a kɔrɔ dɔn wa. Ayi. A ye bɔli jɔ pour que Faransi b'a ka baara min na n'o ye ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɔ u ye Thomas Sankara lajɔ cogo min u b'a lajɔ ten. Ferveur populaire min bɛ yen bi u sirannen b'o dɔrɔn de ɲɛ o dɔrɔn parce que anw de kɛlen ka pouvoir bɛ ka fasodenw ka kɛlɛ min kɛ an kɛlen k'an jɔ u ni pouvoir ni ɲɔgɔn cɛ o jɔyɔrɔ dɔrɔn de b'u la u bɛ siran o de ɲɛ an tɛna kirikɔnɔna t'u bolo ten dɛ an t'a bila dɛ mais an bɛ min f'u ɲɛna u bɛ se ka bɔ comme olu y'a annoncé k'u bɛ bɔ yiri kɔnɔ u labanna palais kɔnɔ bon an ma se k'a faamu mais Sogɛl a dit quelque chose qui est extrêmement importante o ye mun ye a ko malidenw ye ko tɔɔrɔ min dara malidenw kan bi malidenw tɛ tugu mɔgɔ si bɔ k'u ka jamana ɲagami tugun mais u bɛ tugu mɔgɔ de bɔ k'u ka jamana bɔ o kuma in o de ye tiɲɛ ye u ka kɛlɛ le combat n'a pas eu lieu faute de combattant sinon kɛlɛ ŋaniya b'u la dɛ mais kɛlɛcɛ tɛ yen o de la u tɛ ka se ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ negeba de b'u la n'i ye segu ye bi u bɛ jamana dafiri bi su in na n'a jama b'u bolo mais malheureusement le peuple a compris c'est trop tard. O de la u bɛ t'u bɛlɛn palais kɔnɔ u bɛ t'u bɛlɛn salle de conférence kɔnɔ goudronba bɛ to tɛ d'a ma ji tɛ d'a ma k'u ka bɔ jɔn b'u ni bɔli cɛ mɔgɔ t'u ni bɔli cɛ u ka bɔ n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ et le message est très clair sinon u bɛ ɲɔgɔn ye u la u bɛ fara ɲɔgɔn kan u la u b'a kalama cogo min an b'u kalama ten donc on les suit an bɛ k'an ka jamana bɔ cogo de ɲini et au même moment olu bɛ ka fanga de ɲini quoi vous voyez démarche tɛ kelen cogo min et c'est le peuple qui peuple de ko bɛ de sira in fɛ o de kɛlen don k'u manqué. ok donc an ka to thème kɔnɔ an bɛ taa thème filanan na nin waati in na voilà Mamtu Tangara ka bɔ dénonciateur la. Comment sigida filanan voilà ko rencontre assimilée les partis politiques. c'est ça. donc ni kɔni kɛra n se ka fɔ a tɛmɛna a 8 semaines fila ɲɔgɔn bɔ. a kɛra. bon an y'a ye parti politique mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan. président y'u wele soir. bon u bɔlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko président ye u wele ka na lamɛnni de kɛ ko président ma kuma thème b'u la o kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni assise nationale ko de don k'olu ti taa hali n'o y'a sɔrɔ dɔw tilala ka bɔ tɔ kɔfɛ k'a fɔ k'olu ta donc ne kɔni ne bɛ fɛ ka bɛn ni kuyaden cɛ na sisan yalima sani président ka ninnu wele k'u kun ma wele fɔlɔ n'u welela u ye jaabi mun di o jaabi ni président y'u wele ka na u tɛ se ka o jaabi kɛ lettre ye k'o bila ka taa di président ma wa n ka ɲininkali filanan yalima aw yɛrɛ bolo sisan président ye o dɔgɔya de wa ou bien aw bɛ se ka hakilila jumɛn di pour que ka nin président ka nin acte fɛsɛfɛsɛ a ka se ka faamuya hakili min taa mɔgɔ jeli sira fɛ. ok Kuyate. n bɛna min fɔ dɔrɔn i b'a dɔn dɔw bɛ yen ko olu lamɛnna olu wulila Sogɛl fɛ kɔfɛ u tila k'a ɲini tuguni ko ni président ka ɲɔgɔn ye a ka ca Ala fɛ kuluba in si kuranɛma fili yɛrɛwolo yɛrɛ fɛnɛ reçoit président fɛ an bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ kɛ cogo min na peut-être i b'a sɔrɔ parti ɲɛmɔgɔ ninnu t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na quoi c'est-à-dire que mɔgɔ camanba de bɛ reçoit wulada fɛ tile fɛ a dɔw u bɛ mɔgɔ caman de reçoit quoi donc n'a bɛ taa je crois an ka délégation ɲɛmɔgɔ tun ye honorable Musa Jara kuma dira min ma ko ka ɲɛfɔli kɛ an bɛnna min kan o kɛra ne ye a bɛ kɛ ten de mais olu yɛrɛ ka problème min ye fɔlɔ n'olu bɛ taa fɔlɔ jɔn ye chef de délégation ye bɛn dogo la yɛrɛ c'est à dire n'a ye jaabiw bila salle kɔnɔ yen ka a bɛ si ye ka tile o ti bɔ o la jɔn bɛna kuma o tɔgɔ la o tɛ yen donc min ka d'u ye dɔrɔn n'u taara bɛɛ kelen kelen ka i ta fɔ n'a o cogo la n'a welela k'a fɔ ko classe politique a b'a yira k'a fɔ ko classe politique tɛ yen
mais parti politique bɛ yen a bɛɛ kelen kelen a bɛ taa n'a ka parti tɔgɔ ye donc ni o fɛn min bɔr'o la n'a y'o bila Asimi ka balan kɔnɔ a bɛ na Asimi kan parce que Asimi t'a dɔn ko aw bɛ se k'aw yɛrɛ wele ko classe politique ka taa sɔrɔ aw labɛnnen tɛ o gɛlɛyaba de bɛ yen o bɛnkola di o c'est-à-dire o bɛnbaliya de bɛ yen donc tant que o bɛnbaliya bɛ yen a tɛna se ka taa kɛ i n'a fɔ barokɛyɔrɔw parce que foyi tɛna fɔ yen mais an bɛ taa walima an tɛ taa an bɛ taa an fɛlɛkolo kumaba ye baro ɲɔgɔnna kɔnɔ a banna o dɔrɔn de bɛ yen mais ka taa kɛ an bɛna taa baro sigi dɔ de kan an bɛ fɛ ka taa mais y'an fɛ an bɛ fɛ ka taa mais Sogɛli y'an fɛ an bɛ fɛ ka taa Sadio y'an fɛ cɛ ci wɛrɛ bɛ cɛmusow b'a la min tɛ sɛsibo ye donc c'est un peu ça donc yanni u bɛ yɛlɛ kuluba an b'u bɛɛ kɔnɔ ko dɔn u caman kumana ka kɔn nin ɲɛw an b'a dɔn n'u taara a tɛna wolo ɲuman na donc ne kɔni y'a bila min kɔnɔ dɔrɔn parti classe politique ka manque d'organisation ni manque de maturité de don voilà. merci bɛn bɛ min fara kan an ka avancer. voilà ne bɛ min fara kan dɔrɔn Asimi bɛ muru mɛn Basu kan na walahi a bɛ muru mɛn Basu kan na ninnu ka to kɛrɛda fɛ an k'a lajɛ hakilina bɛ mɔgɔ minnu na ko ka Mali kura jɔ an n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a b'a dɔn u natɔ tɛ u yɛrɛ b'a dɔn u natɔ tɛ 2 semaines an y'o perdu pour rien a filɛ bi san ma sɔrɔ assise daminɛna a taara bila fɔ sini kɛnɛ la ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ninnu ye parce que u ka problème ye mun ye ko Sogɛli u fɛn fɛn mana taa kuma ko Sogɛli u bɛ k'o kuma dɔrɔn de fɔ sinon u yɛrɛ kelen ala kelen u b'a dɔn ko kalata tɛ se ka kɛ ka bɛn février 2022 ma u yɛrɛ b'o dɔn mais u ka blocage ye mun ye ko Sogɛli o de y'a to Sogɛli min tun y'a daminɛ président y'a bɔ Sogɛli bolo ale yɛrɛ y'a ka leadership ta pour que a n'u basigi donc Asimi n'u sigili min fana kɛra bɛɛ b'a dɔn u tatɔ tɛ ale n'u bɛ kuma u bɛ ɲɔgɔn ye su u bɛ ɲɔgɔn ye tile u bɛ bɛn min kan laban min kɛra u yɛrɛ ka jalaki kɛra mun ye ko Asimi ma kuma d'u ma or Asimi kumana de ko Mali drapeau de filɛ bɛɛ welelen don Mali drapeau kɔrɔ a ye na an ka kuma Mali ko la an sigira ka kuma o kɔrɔ tɛ k'an sɔnna a bɛɛ ma mais an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka taa i ka se discours kɛ pour que ka TDR ni fɛnw fɔ assise bɛna taa sira minnu fɛ k'a kɛra wanimaniso ye u yɛrɛ ka kuma ko monotone don ko olu welela olu bolo kuma bɛ d'olu ma kuma tun ka ɲi ka kɛ don min aw bɛɛ recevoir kuma dira u ma mais nin don in na nin kun ye c'était un appel sous le drapeau au de kun en quelque sorte de la part du président de la transition mais ils ont refusé de participer aux assises parce que Asimi de y'a laɲini donc n'ale jamana ɲɛmɔgɔ ye bi n'ale y'a laɲini i bɛ to o kɔ mais anw fɛla tɛ dɛ anw fɛla tɛ anw bolo bi ninnu ka ɲi ka dabɔ débat la de an k'an ka débat sigi hakilina kura bɛ jɔn na ils étaient là pendant 30 ans ils étaient là pendant 7 ans ni hakilina min tun b'u la kɔ u sera k'o bila sen kan o de wolola kasara la anw ma donc bi de la mauvaise expérience on en a pas besoin an mako bɛ mun na malidenw ka sigi minnu bɛ Mali de fɛ sinon hakilina dɔw bɛ se ka k'u la mais ni Mali bɔli bolola hakilina ta jukɔrɔ fu de don tɔ k'a jɛlen don et malheureusement o de b'u caman na donc c'est pourquoi an ka ɲi k'an ka sigi kɛ wa o tɛna taa wa sigi bɛna kɛ malidenw mana bɛn min kan o baara de fana bɛ boloda. ok voilà.